जुलाई 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 सेकेंड थर्ड तुम्हें 1000 ओडिया आसवे अमेरिकारु कानाडारू इंडियारू अदर कंट्री आसवे ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚିଫ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସେଇଟା special day will be recognizing each and every Korean who have contributed, not me alone. तो ओडिशा किए कौन करूची ମୁଁ ସିନା କହିଲି polite ମୁଁ କହିଲି remembering many other people they are contributing many ways. ତାପରେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟି କଥା କ ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି 50ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେରିକାରେ ବଡ ନହେଇପାରେ 50ଟା ମନ୍ଦିର ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ କହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତା ଛଡା ଯିଏ ଆସିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି 26 ଫେରି ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସିବି ଅଗଷ୍ଟରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ କାମ ଭର୍ତ୍ତି କାମ ହେଲା ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ ଦିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ବେଶ ହିସାବରେ ଆଉ ତାପରେ ଫେବୃଆରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତୁ ବରାବର ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କଣ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ବରାବର ଅନ୍ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ସେଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମିଡିଆଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେ ଫ୍ରେଶ ନ୍ୟୁଜ ନିଅନ୍ତୁ ଆସି କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ଦେଲା କିଏ ଆମେ ପଞ୍ଚତାଲିରୁ କେମିତି କେୟାର ଦେଇପାରିବୁ ଆଉ ଦି ମୋଷ୍ଟ କେୟାରିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଏଇ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା କଣ ନା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଦ ଓସନ୍ so many things I do because I care my community I care my community नहीं ये हमर जे वरिष्ठ नागरिक मनकर तांकर डे टू डे लाइफ रे जहार माने जो प्रॉब्लम सब फेस करूजंदी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो किंबा आपनकर क्राइम रिलेटेड जिंस हो जोटा से माने फेस करूजंदी आ जोटा आमे विभिन्न सोर्स रु जानू जे एटा संग पई थ्रेट एटा तांक पई असुविधा हेई पारे से सब जिंस पर से माने आज गोटे वर्कशॉप रखितली जोतरे बहुत सीनियर लोक मान को डाकिचंदी जो माने कि ए विषय रे आगुरु बहुत तांकर एक्सपीरियंस अछि से बेले लोक से डाकिचंदी आ एतरे मु भी सुजोग पाइछि तांक संगे रे बसकी मोर एक्सपीरियंस शेयर करिया पई तेनु मु भी एटिका जे आस्थिली देखो आम से प्रॉब्लम नुह एटा समस्त केवल सीनियर सिटीजन जेहेतु भनरेबल आउ से जेहेतु टे समस्त हठात किना विश्वास कर जाती हठात भरोसा कर जाती तेणु से बेसी भनरेबल तो से कष्ट से समस्त निजर कर निजर भावी नि जोटा कि बेले बेले असुविधा पकई निए से बास से जो जिनसा आप रिसेंटली देखिए गोटे आपणकर आम 2 दिन तले गोटे बीडीए रो किसी जमी की विभिन्न दलाल लोक बिक्री कर सीनियर सिटीजन माने बेसी अफेक्टेड होती माने जमीर कष्ट या आम तुमको यही सुविधा कर दू ये सब बेसी सीनियर सिटीजन ही अफेक्टेड होती तो ये सब केमती सेफ हो पारे कि समस्त दूरे रही से विषय वर्कशॉप रखी मुझे